Gugma ba ang imong ipangita o leksyon sa kinabuhi? Aniya ang inyong paboritong tambayan online, ang Barangay Love Stories. Kini si Papa Cholo para sa storya sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Dali, maminaw ta. Di maayo nga mangilog nga gipanag-iya na sa lain. Pero usahay, kung kinsa pa ang mga nagbinuang, sila pa ang magdugay. Ikaw, kabarangay, kaya ba nimong mangilog og karelasyon sa lain? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma o kinabuhi nga maoy atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Simon nga giuluhan taog pakamatyan. Dear Papa Cholo, mayong udto kanimo Paps. Ako di ay si Simon. Kining akong istorya na hitabo ni adtong 19 anyos pa lang ko og nagpuyo sa Bohol. Sukad nga nadungog namo sa akong pamilya ang mga drama ninyo sa radyo. Kada adlaw na namong ginahuwat ang imong programa. Nalingaw kay ko nimo, Papa Cholo. Nagsuwat ko tungod sa pagdasig sa akong kauban sa bay, kay angay daw na akong i-share ang akong kasinatian. Sa dekada 80, sikat ko sa among baryo. Guwapo, nindot og lawas og artistahon kog itsura. Bisan tostado lang ang akong panit tungod sa trabaho sa uma. Di ko babaero pero friendly ko sa tanan. Hangtod sa kaadlaw, nakaila ko si Luisa Papa Cholo. Uyab siya sa akong igagaw nga si Efren. Gamay siya, puti, taas ang buhok ug gwapa kaayo. Di man sa pagbinastos pero nakadaig ko niya. Og sa pila ka segundo pa lang nga nagstorya mi, nagduwa na sa hunahuna ang paggakos og pagkiss niya. So kaniadto di na mawa si Luisa sa akong hunahuna. Bisan kapoy sa bukid, ang iyang naong ang naghatag nako og kusog. Sa adlaw nga gikaila ko siya, nasulti nako sa akong kaugalingon nga na love at first sight gid ko niya. Halos kada adlaw na nako siyang makita kay kanunay man siyang dad-o ni Efren sa bukid. Sa permero ako ang gihimo nga tigbantay ni Luisa samtang nagtrabaho si Efren sa negosyo ug politika. Apan sa kadugayan, si Luisa na lang ang nag-inusara sa paglakaw-lakaw sa bukid. Og ako ang miagda niya nga ubanan siya, bisan asa. Ang ako lang gusto, di ko gusto nga makita siyang magmagul-anon, Papa Cholo. Simon, seryoso ba nang imong gipanulti nako? Murag di man katuhuan, uy. Kisa may makigbog no og kapaw. Bitaw, uy. Binuwala na akong istorya ni mo, uy, Luisa. Gihagit na akong kabaw. Pero wa ko makigbugno. Nagpagukod ra ko. Puros ra gyud ka binuang, uy. Pero napatawa, tika, di ba? Bisan pa, nagbinuang ra gyud ka. Ang importante, napatawa, tika. Di sa maganihas merkado. Mugtok ni kagnaong. Halata kayo nga, doon na kay gibating kagulanan. Ingon ana gyud ka halata. Oo. Magkita gis naong sa babae kung malipayon ba siya o dili ba. Ganiya. Wag yoy, kadasig mong mga mata. Ambot ba, Simon? Pila ka simana na ko diri pero mas naguulam ko. Nindot unta kay tan-aw na bukid pero dili na ko ma-enjoy tungod sa akong gibati. Tuod ba kay busy kayo si Efren? Usa na. Unya, dali kay siyang masuko. Dili na ko pwedeng disturbohon.
Na mga adlaw nga halos di na gani siya magpakita. Mo ba? Tinuod? Oo. Ambot. Ano ni apa ko diri? Kung masulti ko nga gusto na ko mubalik sa Cebu, masuko siya. Ingon ana siya sukad pa sa una. Ang gusto niya, musunod ra ko niya. Unsa may trabaho nimo? Ah, ang mama ni Efren ang nga akong boss. Mao nga, nadara ko niya diri. Okay. Sa primero, ingon siya nga, usa ka buwan lang mi dapat diri. Pero niingon siya nga magdugay pa di ay mi og labaw sa usa ka buwan. Mo ba? Oh, nindot di ay. Pero, syempre, naapod ko'y kinabuhi sa Cebu. Nasa laing nasod man gud ang akong ginikanan gud. Pero, naaramat gihapon ang akong mga amiga o paryente. Nagkasabot ko. Pero, sa tinuod lang, pabor na ko nga mapabilin ka dinhi. Oh, Oo. Kay mas makauban pati kag dugay. Kay nganong ganahan man kang ikauban ko ni mo og dugay, Simon? Luisa, tanga lang kayo si Efren sa pagpasagad diha nimo. Mas gimahal niya ang yuta, negosyo og kwarta. Pero ang tinuod nga bahandi mo ang tao nga niya nagpaabot. Ikaw ang tinuod nga bahandi. Gipagaan lang nimo ang akong kasing-kasing, Simon. Dili, Luisa. Tinuod na. Kung ako'y si Efren, di ka pasagdan nga magdusara lang. Kung ako lang, kaubat ka permi. O kung naman ko'y importanteng buhaton, siguro ang ginako nga ikauban gyud ka. Simon, Kung ako ang naas posisyon ni Efren, kuralon gyud ka. Pitaw, seryoso ko. Ang tanan akong buhaton. Ang pagpangandam nga agnihon ka sa pagpakasal. Pakita nako nimo nga ang akong pagpaningkamot para sa atong kaugmaon. Ikaw ang labing bililhon. Labaw sa bisan unsang butang. Nasabtan mo ba? Simon. Nakasapot ko. Gusto ko ang tanan mong giingon, pero dili ikaw si Efren. Bisan gusto na kong malipay sa giingon mo. Wari pos. Kay dili ikaw nga kong hinikukma. Gusto ka, Luisa. Dili ako si Efren. Kay dili man ko tanga. Pero karon dili ako ang imong hinikugma. Pero sinibaw, ugma o sa sunod adlaw. Basig mahimo ng kita. Sibot mo ipasabot, Simon. Una-una lang, Luisa. Sabay akong una-unaon. Nga kung mapabilin ka sa ingon ini nga kinabuhi, o mas pilion nimong magmalipayon uban sa lain. Unsa? Luisa, ablihi ang imong mga mata. Naay mga tao sa ba ni Efren nga kampantira basta naaka sa iyang kiliran. Pero naay mga sama nako nga andam pakamatyan ang tanan aron makuha ka lang. Papa Cholo, kahibaw ko daghan ang di muuyo nako. Pero sa una, tinuod yun nga gusto na akong ilugon ang uyab sa akong igagaw. Pero paminawa una ang akong rason. Di ko manulot og babae sa lain, og di po nilingaw-lingaw lang. Kung malipayon si Luisa, maglikay ra ko. Pero kay kaybaw ko nga nag-antos siya, di ko magpakahilom lang. Tawga lang kong oportunista, kay maog yun na ang tinuod. Sinsero ko, og tinuod yun ang akong pagbati kang Luisa. Gigamit na ko ang oportunidad aron ipahibaw niya nga naa siya'y choices. Papa Cholo, sa mga sunod nga adlaw, gibaliwa lang ni Luisa ang akong gisulti. Pero salamat sa
padayon nga pagpabaya ni Efren niya kay mas nagduol mi ni Luisa. Permi nako siyang ubanan og buhato nako tanan aron malipay siya. Gikan sa lakaw-lakaw hangtod sa laom nga panagstorya. Murag ako na ang uyab niya, di si Efren. Hangtod nga nahug na gyud siya nako ug naa na mi sekreto nga relasyon. Kuya, mulakaw ko ron ha. Oh, asan ka paingon? Sa'yo pa man kaayo. Naibagong tela nga moabot sa merkado. Makisabay ko ni Martina paingon sa lungsod. Oh, sige, sige. Pag-amping dito ha. Paliw kog tanaw sa gilungag nako kuya ha. Og, Simon! oy, Kuya Efren. Ah, dali dayon. Maayong buntag kuya. Friend, ano sa'yo problema? Hatagan ko kamog usa ka sibana aron magita mo og laing kapuy-an. Oh. Ipaguba na ko ning inyong bahay. Kadiyot. Unsa? Wa ko makasabot. Ngano man kuya? Kaya ang pinakadili na ko ganahan nga ang maayo na kong gipakita sumbalikon la og kadautan. Oh, Kuya Efren, maswa na ko masabti ang imong gisulti. Kuya Simon, unsa ni? siguro gisulti na ni Luisa nimo ang tanan. Abot lang nganong imo nang gibuhat. Ngano man? Usong may ako sa nimo. Sa akong nahinumduman, puro kamayo akong gipakita nimo og sa imong pamilya. Giyatagan ti ka og trabaho. Bay og tarong nga kinabuhi. Walang-wala mo sa una. Nakalimot ka na. Ngano man? Gimahal ako si Luisa. Mas malipay siya kung ako iyang kauban. Kuya! Grabe imong gibuhat, Simon. Kung laing tao paunta okay ra. Pero ikaw nga akong giisip ka igsoon. Nagtuo kang magpadayon ko nga maayo nimo human sa imong gibuhat. Way tarong nga lalaki ang buhato na human nga traidoran siya. Usap pa mahawa mo din Friend, ako na lang mo biya. Ayaw lang ang akong igsuon. Kuya Efren! Kuya Simon! Unsa may nahitabo? Pasabta ko! Kay kining maayo nimong igsuon, gisulot akong hinigog mga si Luisa. Pagsugod na mo sa pag-ipake, kinakalang mahawa na mo din Kuya! Kuya, unsa ni? Kadaghan pas mga babae diha? Nanong kato pa magyong babayana? Labi pag yun kahinigugma siya ni Kuya Efren nga ikaagaw nato. Tanga sa nimo kuya, uy! Grabe ka katanga! Hoy, Tilma. Tarungan ang imong ipanulti, ha? Maguwang ko nimo. Ang punto dere, gigubot mo lang nga atong kinabuhi. Gipalagot nimong anak sa tao nga mitabang nato. Tilma, pwede ba? Ang tanang nga naa nato karon. Giaguan nato. Bisan pa! Sila gihapon naghatag natong trabaho ug bay. Sa panahon nga nagkasakit ang atong ginikanan, sila ang nitabang. O sa pagpanaw sa atong ginikanan, ang pamilya ni Kuya Efren ang nagpalubong nila sa tarong nga lugar. Kuya! Nawagtangan ka na ba sa maayo mong panguna-una? Tilma, hilom na. Dili ta dato. Pero nindot ang dungog nga gibilin sa atong ginikanan nato. Unsa na lang masulti sa uban? Kaugalingon na nimo imong giunahuna, kuya. Tungod nimo nadamay pa ko. Unsaon na lang akong kaugmaon. Unsaon na lang ang gihatag nga tabang ni Tio Carding sa papa ni Kuya Efren nga pa. Papa Cholo, kahibaw ko daghan ang di muuyo nako. Pero sa una, tinuod yun nga gusto na akong ilugon ang uyab sa akong igagaw. Pero paminawa una ang akong rason. Di ko manulot og babae sa lain og di po nilingaw-lingaw lang. Kung malipayon si Luisa, maglikay ra ko. Pero kay kaybaw ko nga nag-antos siya, di ko magpakahilom lang. Tawga lang kong oportunista, kay maog yun na ang tinuod. Sincero ko, og tinuod yun ang akong pagbati kang Luisa.
Gigamit na ko ang oportunidad aron ipahibaw niya nga naa siya'y choices. Papa Cholo, sa mga sunod nga adlaw, gibaliwa lang ni Luisa ang akong gisulti. Pero salamat sa padayon nga pagpabaya ni Efren niya, kay mas nagduol mi ni Luisa. Permi na ko siyang ubanan o buhato na ko tanan aron malipay siya. Gikan sa lakaw-lakaw hangtod sa laom nga panagstorya. Murag ako na ang uyab niya, di si Efren. Hangtod nga nahug na gyud siya nako. Ug naa na mi sekreto nga relasyon. Kuya, mulakaw ko ron ha. Oh, asan ka paingon? Sa'yo pa man kaayo. Naibagong tela nga moabot sa merkado. Makisabay ko ni Martina paingon sa lungsod. Oh, sige, sige. Pag-amping dito ha. Paliw kog tanaw sa gilungag na ko, kuya ha. Og, Simon! oy, Kuya Efren! Ah, dali dayon! Maayong buntag, kuya. Friend, ano sa'y problema? Hatagan ko kamog usa ka sibana aron magita mo og laing kapuy-an. Ipaguba na ko ning inyong bahay. Kadiyot, unsa? Uwa ko makasabot. Nga naman, kuya. Kaya ang pinakadili na ko ganahan, nga ang maayo na kong gipakita, sumbalikon la og kadautan. Kuya Efren, maswa na ko masabti ang imong gisulti. Kuya Simon, unsa ni? Siguro gisulti na ni Luisa nimo ang tanan. Abot lang anong imo nang gibuhat. Nga naman, usong ako sa nimo. Sa akong nahinumduman, puro kamayo akong gipakita nimo og sa imong pamilya. Gatagan ti ka og trabaho. Bay og tarong nga kinabuhi. Walang-wala mo sa una. Nakalimot ka na. Papa Cholo, adunahan gyud ang pamilya ni Efren sa yuta. Pwede nila gamito ng ilang kwarta para manipulahon ang sitwasyon sama sa gibuhat ni Efren sa paggipit nako. Anong adlaw mibiya mi sa bukid og miapas ko ni Luisa sa Cebu. Pero tungod kay wa ko mauyoni sa ginikanan ni Luisa, nagpuyo mi sa gamay nga paabangan. Lisod ang among kinabuhi kay si Luisa miundang sa trabaho. Pero wa ko muhunong. Bisan unsa nga trabaho ang akong gisudlan basta tarong lang. Giswayan ako ang magpatimbang, mamanday, kargador. Bisan kuwang sa kwarta, napadayon namo ni Luisa ang among saad nga mag-uban sa kalisod o kalipay. Lisod ang kinabuhi sa Cebu. Bisan ang akong igsuon nga si Telma, nasuko pagyud nako. Naabot mi sa punto nga di lang di ay igo ang gugma. Pero bisan pa sa tanan, mas milaw mga akong pagbati kang Luisa. Barugan nako ang among desisyon ug wa ko nagbasol nga giilog nako siya ni Efren. Kay tinuod na akong gimahal siya. Sa sunod nga mga tuig, ups and downs ang among relasyon. 5 ka tuig mi nga nag-ipon hangtod nakatigom og kwarta para sa singsing og simple nga kasal. Nawa na pod ang pagduha-duha ni Luisa kay napamatud-an nako nga kaya na kong hatagan siya og mayong kinabuhi. Gawas ni Luisa, inspirasyon pod nako ang akong ambisyon ug garbo. Gusto na ko ipakita kang Efren og sa iyang pamilya nga di mi kinahanglang mangayo. Ug karon, Papa Cholo, mapasalamaton ko kay labaw sa tanan, nagmalampuson kami ni Luisa ug nagrasyahan pa mi og 2 ka mga anak. Ang usa nagtrabaho na sa gawas sa nasod ug ang usa nagpuyo kauban namo. Sa Bohol. Sa kanhin ninyong probensya. Oo. Tinuod ba na, Simon? Gusto ni mong mubalik ta dito? Oo. Daghang katuigan na sukad nga mipalayo na mo ni Thelma dito.
wa na gid mo ni balik masukad, di ba? Unsa may nakapadesisyon nimo nga moadto ka? Na kay importanteng tuyo dito? Simon, ngano karon naman lang ko nimo sulti, nga naa di ay kay plano mo balik dito. Oh, ngano ni katawa raman ka? Tubaga nga akong pangutana. Wa pa nako nasulti nimo. Kay, wa pa magyud ko'y konkretong plano. Unya, naabtan pa nga, nasakit ko sa kasing-kasing. Nagkalimot ako sa kong plano. Gipahinomdumal lang ko ni Tilma. Pero nganong mo balik ka man dito? Kahit tiguwang na ta, Luisa. Kahibaw ko, ana. Di lang ko gusto nga maadyos sa kalibutan nga wa na ko makita pagbalik ang lugar nga akong natawhan. Gusto pud na ko muadto sa lubong sa akong ginikanan. Basin mao ni ang rason sa akong sakit sa kasing-kasing, Luisa. Gipahinumduman ko nila. Dugay na kaayo, sukad ko silang gibinlan og buwak sa ilang lubong. O di sab ko siguro kung maayo pa ang kahimtang dito. Sa tinuod, sakto pud ka sa imong gisulti. Pero nga nung murag na, murag dunay kabalaka ang imong panagway. O unsay problema, Luisa? Ay, wara. Kay bawo na baya ka? Lisod gid nako kalimtan ang nangaki. Naadlo ko. Dugay na kato, Luisa. Pero unsa ko? Kung makita na to si Efren, kung buhi pa siya, Dili imposibleng mahitabo ka na. Iba baya ta. Taga dito gyud ang ilang pamilya. pero Simon, Luisa, unsa may ibong gikadlukan? Sigurado ko, bisan mulakaw ta sa tibuok lungsod, way makaila nato. Dili man ta artistang kagubtan. Mga tiguwang na ta. O nga way angay ikahadlok, Luisa. o na. Pero sa di pa ta mo balik dito, kinahanglan nga ligon ka na. Para kung makita nato kung kinsa man gani nato kaila dito, masyak lang sila nga buhi pa ka. Buhi pa ta og kusgan pa. Taliwa silang pagsudya sa una. Mao gid ay gusto nako sa akong asawa. Liwat kaayo sa akong kahambugiro. Dili nako na ikalimot. Oh, Papa Cholo, tinuod yod ang akong gisulti kang Luisa. Gimingaw ko sa lugar nga akong natawhan. Dito ko nataw og nagdako. Abi nako didto pod ko matiguang og mamatay. Pero mas gusto sa Dios nga ipadayon nako ang akong kinabuhi sa Cebu uban sa nahibili nakong mahal sa kinabuhi. Tungod kay kibaw ko nga gamay na lang ang akong tuig dinhi sa kalibutan, gusto kong mubalik sa akong kaagi. Mao nga pagkahuman sa 2 ka buwan, mibalik mi ni Luisa uban sa among anak nga si Joseph sa probinsya sa Bohol. Diin didto mi unang nagkakita ni Luisa, Papa Cholo. Mao na ba ni ang dako nga dan? Paduog dito? burag, mao na ka na. Pamilyar kayo. Pamilyar? Murag dili lagi kuya. Naa na may mga puthaw nga gikural. Oo. Tanawa dito, oh. Pulos mango trees. Dito ang among bahay, Tilma. Tanawa. Ha? Asa na kuya? Diya sa manggahan. Wa na may bay. Giguba na tingali. Murag, di lang takutob pa. Ha? Nga naman. Private
property daw. Nay, naidakong signage pa. Oy, ano ko? Abi na kong makalakaw-lakaw pata din Pa, Nainomdom lang ko ining lugara. Dinhi ko na tao o dinhi nagdako. Onya, asamanta pa dong iniron. Naduaw na nato ang lubong sa imong ginikanan. Muato na bata sa hotel nga gisulti ni Joseph. Murag maingon anak yun. Dili. Dili, kuya. At tuon na to ang bahay nilang Efren. Unsa? Diyos mio, Thelma! Ano pa buhaton man nato na? Unsa may dautan? Kamustahon lang gud nato sila? Tanawon lang nato kung naapa ba sila dito. Nakasiguro... Wala sab siguro sila'y kalagot. Dukay na gud kaayo to. Nakasiguro ko, Tilma. Nga wa na sila dito. Suwayan lang nato, kuya. Naan naman kita din eh. Basi na apa siya. Unya panahon na nga magkaistorya mo. Igagaw gihapon nato si Kuya Efren, kuya. Kung mao, chance na ninimo nga mangayo og pasaylo. Ako? Mangayog pa Lalong mangayo magpasaylo si Simon? Tanawa na gud ning duha. Tiguwang na pero mapanghitason gihapon. Kuya, ate, nakahimo mog sayop sa una. Maong kamo ang kinahanglang makighusay. Tilma, nasayop ka. Wa ko mo anhi dinhi aron makighusay nila. Sa una, gusto ko mangayog pa saylo kang Efren. Pero, feel na ko kung buhaton ako na. Mura rasab o gipamatud-an ako nila nga sayop ang among desisyon ni Luisa. Ay, dili ba? Dili. Tanawa mi karon. Nag-uban gihapon og malipayon. Kung mubalik man ang nangagi, pilion gihapon nako nga ilugon si Luisa. Kuhaon gihapon nako siya. Kay kung unsa mi karon, igo na sa pagpamatuod nga para gid mi sa usag-usa. Pero dili na nato mabalik pa ang panahon. Sakto ka. Okay ra nako. Kung wa na to mag-ii ang kalisod sa una, Luisa, basen dili unta lig-on karon ang atong gugma. Nagtuo ko nga kung paningkamutan nimo ang usa ka butang utaw, dili nimo kini buhian. O bisan pa ang mahitabo, siguraduhon mo nga dili nimo kini pasagdan. Pagkamatyan, bisan paman sa tanan. Papa Cholo, daghan na kaayo ang nausab sud sa kapin upat ka dekada. Daghan na og modernong bahay sa among barangay. Wa na didto ang pamilya ni Efren. Dugay na silang iniadto sa Amerika. Ang mga bahay nila gipabantayan na lang sa layo nga paryente. Ug ang ilang yuta nabahin-bahin na sa lain-laing tag-iya. Ang kuno nako nalipay kay ko, Papa Cholo. Di tungod kang Efren, kundi tungod na mo ni Luisa. Bisan dugay ng panahon, nakabalik mi didto. Og nakapanghambog ko nga bisan sa akong hunahuna lang, nakaya na mo ni Luisang lagpasan ang unos sa among kinabuhi. Pero di sab sa ingon nga sakto ang akong gibuhat sa una. Og labi na, ayaw kog sunduga. Kung di mo pareho ka isog nako. Ang importante, kita ra ang nagkontrol sa atong kaugmaon. Bisan unsaon pagsugod ang relasyon, kung tinuod ninyo ang gihigugma ang usag-usa, i-fight ninyo. Sama na mo ni Luisa. Bisan daghan ng tuig ang milabay, ni agihapon mi ug lig-on ang among panag-uban uban sa among mga anak. Daghang salamat sa pagpaminaw sa akong storya ug daghang salamat Papa Cholo sa pagbasa. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay,
Simon. Mga barangay, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa tong storya karon. Unsa man ang inyong opinion sa tuang story nga gi-feature for today, comment down below para mahibaw-an nato kung unsa po ang inyong mga opinions diha. Once again, kini si Papa Cholo para sa Barangay Love Stories. And don't forget to subscribe and of course, click the notification button para updated permi sa ato ang mga storya.